میچ رکاؤن امہ غرض چھتس پہ کھتمت کی نوجوان یت مز عاصم بشیر بی عادل ریشی یم دشوے یوت تھی وچو میچ آو بند کر فی الحال امہ غرض یہد ون کوشر پہ یہ سا گھس میچ کہین اگر خدا نا خاصہ یم چھتس پہ اگر ات مز کنس کی گو زخمی ہکن گھت میچ ہسا گھس بند البتہ نمن پلیرن ہند زیادہ شکر گزار یمن دشونی ٹیمن یمو میچ رکو کوشر پہ بیت ون بہ اک لٹ نمن پلیرن ہند زیادہ شکر گزار یمو میچ پانے رکو دشوے ٹیمو دپک یتس کالس نا ہم وسن بون چھت پہ کہین یتس کالس ہسا گندن گیم کہین فی الحال وچو تھی گیم آئی رکاؤن امہ غرض ونان اگر کنس پرابلم گئی اگر کم بون گو اہنس مولس ماج کیا جواب دمو فی الحال پولیس تہ زار پار کران تم وچو تیل تہ مانان کہین یہ وچو تھی کرکٹک شوقین پز پہ بہن البتہ تہ کرن کی یم سۭتۍ پننس پانس نقصان واتہ تہ کرن کی یم سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ کٲنٛسہِ سُنٛد جان گژھِ یہ وچو تھی فی الحال میں تھی کراؤڈ کیمرہ مین ہاسن کراؤڈ وچھ سا سوری سوری چلو ہاؤسا فی الحال وچو تھی وچو ویجول مز البتہ یم دشوی ٹیمو رکو امہ غرض میچ تاکہ اگر کنس نقصان واتہ یہد تہ ون ہسا لکھ اگر کھانا زخمی گھس اگر کنس مشکلات واسہ ہندس مالس ماج کیا جاج ہو عادل صاحب سمس مودانس رکو تھی وعلیکم السلام سمس مودانس رکو تھی گیم کیا وجہ امہ گیم رکنک گیم رکنک وجہ یہ چھت پہ یلے ات پہ کھتمت لگ بھگ نیر اباؤٹ 100-150 نفر اگر یہ چھت پہ نا پتھر تم 150 بچن مگر بون کن 100 نفر تم مرن تم نیرن اڑج تہ تم بچارن مینیجمنٹ ونان تھی ورسو بون یہ چھت یلے یہ کمزور اک لٹ پیومت وہ ورسو بون بون کن دمو سیٹ میچ لگو چلو ٹھیک شکریہ یم عادل ریشی صاحب یم ونکس یہ ونان لکن تم ہسا کھچو ات پہ کہین فی الحال امہ غرض آو میچ رکاؤن فی الحال ام پتہ تھی وچو کراؤڈ کوتہ ویڈیو کرو شیئر یہ گوس اکس بیس تام یہ وچو تھی ونکس کراؤڈ فی الحال اس روزو تھی ویجول مز بنت لائیو کرو تھوڑا شیئر تاکہ اکس بیس تام وات ات ونان پز پہ کرکٹک چاہن ول کرکٹک شوقین آپ دیکھ سکتے یہ چھت ات پہ کی نوجوان کھتمت یت مز دشوی ٹیمو رائل گڈ ول ورسز سلطان ورس بارہمولہ میچ رکو سمز مودانس یتس کالس نا بون وسان تیس کالس گھس گیم کہین امہ مطلب گو اگر کرکٹ گندان مگر یمن کٲنٛسہِ خیال تہ سر تہد کیا مسیج ونکس ات پہ میری مسیج سر یہ کہ یمن پز بون وسن یہ کرکٹ یہ ڈسپلنڈ گیم یون مان آل اوور انڈیا سو یمن پز وسن بون یمن پز گیم احترام کرن چلو ات پہ کیا ونان دشوی ٹیمو رکو دپک تیس کالس گندو یمو ات واریاہ ڈسپلن ہو دو ٹیمو کہ رکو گیم کنس گھن کیجویلٹی گھن چلو شکریہ ام مزید کیمرہ تھوڑا نزدیک کراؤڈ وچو سا یہ گو کراؤڈ یہ گئی پلوامی پہچان ساؤتھ کشمیر کی شان ساؤتھ کشمیر کی شان ساؤتھ کشمیر کی شان پہچان پھر سے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیے کتنے کافی سارے لوگ یہاں سے دکھائیے ذرا دکھائیے تھی کیا باسان دشوے ٹیم رکے دپان یتس کالس نا بون وسان تیس کالس گھس گیم سٹارٹ کہین اتھ پلیرن کریڈٹ دِوان کرکٹ شوقین کرکٹ چاہن ول نائٹس چلان نائٹ ٹورنمنٹ پلوامہ سٹیڈیمس اندر تھی کراؤڈ کوتہ فی الحال وچو ام پہ کیمرہ مین تھوڑا کران اس بلڈنگ بیٚیہِ ہاو وچو کتیا ات پہ ونکس مگر یہ نہز آواز دشونی ٹیمن ہز اگر ہسا خدا نا خاصہ بون گو کھانا اہنس مولس ماج کیا جواب دمو مگر نمن پہ پان تہ سوچن اگر ات پہ کھسو کیا پرابلم ما گژھِ نقصان ما واتہ کٲنٛسہِ فی الحال اس روزو تھی ونہِ لائیوس مز ہاو وچھ ہاوسا ام سائڈ وچھ سا مولوی صاحب کت پہ
جناب پولیس صاحب تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ بھائی تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ گُریز پٮ۪ٹھ ولسا گُریز فی الحال اَسہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ لایوَس منٛز بٔنِتھ تُہۍ وٕچھِو مطلب کرٛاوُڈ پُلوامہ سٹیڈیمَس اندر وٕنکٮ۪س دو ہزار لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ساؤتھ کشمیر ایکسپریس زندہ باد وچ دا کراؤڈ ورسا کرکٹک چاہن وول جناب وعلیکم السلام دائی کھورا سانی ٹیمک فین اچھا کوتاہ خوش چھُکھ ژٕ واریاہ خوش میں بہت خوش ہوں کہ مطلب گۄڈنِچ لٹہِ مطلب یِتھ کٔنۍ وٕچھُن مطلب ڈے نایٹ میچ حظ واریاہ خوش چھِ بیٚیہِ زبردست دۄشوے ٹیٖم اَکہِ اَندٕ چھُ بارہمولہ رایل یہِ سُلطان بارہمولہ بیٚیہِ اَندٕ چھُ رایل گُڈوِل أسۍ چھِ واریاہ بہتریٖن خوش مگر مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ کتھ دۄیو ٹیٖمو کوٚر فٲصلہٕ دوٚپُکھ ییٖتِس کالس ترٛاوو نہٕ أسۍ بال کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس نہٕ یِم چھتہٕ پٮ۪ٹھ بۄن وسن اتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ مسیج اتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِہوٚے مسیج کہِ یہِ گوٚو اِنڈسپلن اگر بہتر گوٚو اگر یِم پانے وسان بۄن مطلب کٲنٛسہِ ہٕنٛز وننٕچ ضروٗرت تہِ ٲس نہٕ یِمن بالکل حظ کِہیٖنۍ نہٕ بہتر گوٚو سٲنۍ تہِ چھِ یِمن گُزٲرِش کہِ یِم وسن بۄن چلو شُکریہ ہاسا ولسا وٕچھِو سا سٲنۍ جوان ہاسا تھوڑا بہت ولس وٕچھو حظ سلطان وارئرز بارہمولہ آپ بارہمولہ سے ہو بھائی جی گڈ نیم عادل احمد صوفی جی سر کس وجہ سے آپ یہاں آئے ہو مدعا کیا ہے آپ کا بس آج ہم کو جتنا ہے انشاءاللہ رحمان ہر حال میں میچ ہمارا جتنا ہے انشاءاللہ رحمان اچھا چلو کیمرہ میں تھوڑا نزدیک پھر سے باتیں کیوں وہ باتیں دکھائیے کیمرہ میں ان کو دکھائیے کوتاہ خوش چھُکھ ژٕ واریاہ جان بہٕ چھُس گاندربل پٮ۪ٹھ آمُت گاندربل کیٛازِ آو سلطان شوق آوُس بہٕ سلطان ورسز سلطان شوق اپنی کا صحیح انشاءاللہ رائل گڈوِل ژےٚ چھُنا بوٗزمُت کٲشِر پٲٹھۍ اے رایل گڈوِل مٲرِکھ ژےٚ بوٗزمُت جہانگیر فین اشتاقُن چھُکھ نا اشناگُن تہِ کیٛازِ اشناگُن زوٗ چلو شُکریہ ولسا آواز ہے وٕچھ حظ کوٗتاہ کرٛاوُڈ چھُ آواز ہے آواز ہے اے خوش چھُوا ولسا یہ چھُ کرٛاوُڈ یہ چھُ کرٛاوُڈ وٕنکٮ۪س پُلوامہ سٹیڈیمس اندر یتھ منٛز آز اکھ
नाइट मैच चलान फिलहाल वनो रॉयल प्रीमियर लीग अलबत्ता अत मज वनो 3000 इस वक्त हमें लाइव पे आनंद ले 3000 लोग यह ज्यादा बोर्ड का साइन खुशन मैन पेज साउथ कश्मीर एक्सप्रेस 3000 लुक वनकस लाइवस मज 3000 लुक फिलहाल वो तुम 3000 लुकन वान यह वनकस मैच चलान पुलवामा स्टेडियमस अंदर यह खुशी सानि खुद पुलवामस अंदर नाइट टूर्नामेंट चलान अलहमदुलिल्लाह तुम वो यम गई क्रिकेट शौकीन क्रिकेट चाहन वाल बह वन पे शौक योत नम पान गिंदान फिलहाल यम गई सन एस एच साहब वनकस मेहनत अम गर्ज डिसिप्लिन गोस बराबर रोज फिलहाल रोज तुम वन पाखज साइड पाखज वलस कैमरा थोड़ा बाल हाओ बलसा शौखन तो लोलन कर ये वीडियो शेयर ताकि हर कस तम गोस वातन बलसा लाइव क्या गो आउट डंडे आशिफ रसूलस जोड़ा आशिफ रसूलस सपोर्ट कर। आप कहाँ से हो? मैं गूसू से हूँ। इस वक्त 3000 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं 3000 लोग लाइव कश्मीर एक्सप्रेस में क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज यही रहेगी कि मैं यहाँ पे आशिफ रसूल को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे लोग डिसिप्लिन के साथ रहे और रॉयल गुडविल को सपोर्ट करें। फिलहाल रोजू तुम बनित विजुअल मज रोजू तुम बनित थोड़ा बहुत ये वो ड्रोन कित वनकस चलान कैमरा थोड़ा फोकस कीजिए इस पे भी फिलहाल वो तो यह पुलवामा स्टेडियम फिर से हमारे साथ शेर हमारी पहचान 3000 लोग इस वक्त लाइव पे आनंद ले रहे 3000 लोग वो भी साउथ कश्मीर एक्सप्रेस पे। शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? सर पहले तो आपको मुबारकबाद इतने सारे लोग देख रहे हैं और खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए अच्छी बात है कि इतने सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। अब बस यही मतलब रिक्वेस्ट है इनसे कि ये मैच होना चाहिए और अपनी पहले गो दपान कि मतलब ये जू आ सोरे गो बजे तो मेहरबानी कर पन जू बाकी साल मैच वो पे ज्यादा दपान कह वन दपान प्लेयरन गिंदनस पे वाबस्त पे गिंदुक तो वो द्रय मगर मैंने वो ब्रो दो टीमों को अक साथ प्रोटेस्ट रॉयल गुडविलन सुल्तान वरीज बारामूला दोपुक तीस कालस गि गेम कहें यीस कालस हम छत पे बोन वसन क्या अत पर क्या मैसेज? सी वो में कि जहाँ लाइफ है तो दपान सोरे यमो बिचारे सूची हुंदे तुम वो सिर्फ आ गेम असल प्लेयर वनकस गिंदान मतलब सानि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा खतर अचीवमेंट असल टीम तुम करो एंजॉय गेम बाकी पे जू मत त्रो तुम कुछ खतरस मज घर मोल मोज प्राणा मेहरबानी कर पान क्रिकेट गिंदान आज क्या बात सर मे मे वो तुम गोथ यह सान डिस्ट्रिक्ट खतर प्राउड मूवमेंट अल्लाह पाक की कसम मतलब बचपन पे मे शौक कि सान डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज गई यह टूर्नामेंट खास कर टर्फ विकेट क्या बासान कत लूक वनकस अंदाज वनकस सर रोजान 2,000 प्लस आसान 2,000 प्लस बिल्कुल वनकस बिल्कुल। चलो शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए आज जिमन में रोजू तुम बनित वनकस पुलवामा स्टेडियम पे लाइव ब्रॉडकास्ट वुचान दीव नजर वो अगर बह कत कर ये स्टेडियम फिलहाल अगर बह कत कर ग्राउंड कुन पे ग्राउंड नबर कन बिल्डिंग सह गो डिग्री कॉलेज पुलवामा ये बाकी सलम बनित फिलहाल वो तुम कैमरा मैन हाउ सा वो भाई तुम कत पे बारामूला पे ओह थोड़ा कम भाई कम भाई क्या नाव इरफान तुम सपोर्ट कर सपोर्ट सुल्तानस मे बूज से बूथ वन
इंशाल्लाह सुल्तान सपोर्ट आज जरूर इंशाल्लाह योरे दिमान आख नार रॉयल ब्याक दिमान बारामूला ये क्या ये फैन फारवाद है क्या चीज बासन च कुछ दिन में इंशाल्लाह जानो मैंने चिकारी इंशाल्लाह जानो सुल्तान शायद ची काप न्यून शायद इंशाल्लाह चलो थैंक यू सो मच शुक्रिया फिलहाल ये मैं वोन ते बे आप कहाँ से हो भाई HMT HMT है शहरी श्रीनगर अंदर चोन सपोर्ट का रॉयल गुडविल वो यार बशुश करान मुझे करान क्रिकेट शो सपोर्ट रात अच्छा ये बिन रात ये बिन अच्छा चलो कैमरामैन फोकस कीजिए लोगों पे फोकस कीजिए हमारे साथ थोड़ा नजदीक वुचर्स लुक जनाब कम मतलब अभी 3,000-4,000 लोग इस वक्त लाइव खाना ले रहे हैं क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी जी मैसेज यही रहेगी कि आप खुद ही देख सकते हैं इतना ज्यादा क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहली बार डे एंड नाइट मैचेस हो रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में वो भी टर्फ पे 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं आप देख सकते हैं कितने लोग हैं इस क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं मेरे ख्याल से नामुमकिन भी लग रहा है लेकिन साथ साथ ये मैसेज जा रही है पुलवामा से पीस की मैसेज जा रही है खुशी की मैसेज जा रही है अमन की मैसेज जा रही है और खुशहाली की मैसेज जा रही है शांति की मैसेज जा रही है और तरक्की की मैसेज जा रही है मुर्तजा रहीम साहब हमें ये बताइए कभी आपने सोचा था साउथ कश्मीर के अंदर एक नाइट टूर्नामेंट आएगा साउथ कश्मीर का नहीं कह सकते लेकिन पुलवामा का मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से एक विल बी प्लेइंग ए डे एंड नाइट मैच दैट टू ऑन टर्फ और इतना ज्यादा क्राउड तो कभी मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था आपका कितना सपोर्ट ले लो भाई पकड़ो इसको वंशा भाई है शॉट मारना उन्हें मतलब कुदा खोश थे वंशा कुदा खोश ज्यादा खुश चे वो तुम हमसी पर वुचान मे बुसे वुचान चे संगम मलाइन पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बिल्कुल ये बिन घर ना मैच अद ये मकली रशीद 3 बजे बराबर चलो शुक्रिया क्या नाव हाजिक रमजान भट्ट शुक्रिया वंशा गेमरन थोड़ा बहुत भाई साहब वालेकुम सलाम कत पे कस्बे यार शादी मार दपान बहुत अर्शिद बटलर निगाम पे राइट कुदा खुश चुक बहुत खुश सूच दोस्त जैसा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मज यूत मैच बिल्कुल सोचन खुश फुल मैच वुचन हम कैमरामैन हाँ सर काश ये मैच दिन में होता है इससे ज्यादा मतलब मजा लग जाएगा इंशाल्लाह मुझे लगता है अगर ये मैच दिन में होता इतने लोग नहीं आते मैं कहता हूँ आपसे इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ साउथ कश्मीर के अंदर पहली मर्तबा नाइट टूर्नामेंट होने वाला है सही बात चल रहा है इस वक्त आपके कहने के मुताबिक अगर ये इनॉग्रल दिन में होता इतने लोग इससे ज्यादा लोग होते मगर मैं आपसे कहता हूँ इतने लोग नहीं होते वो बात सही है मुझे लगता है कि अगर दिन में होगा बहुत अच्छी तरीके से लोग मतलब एंजॉयमेंट मतलब कर सकते हैं आप कितना खुश हो बहुत ज्यादा हम कहाँ से करीमाबाद से आइए कैमरामैन जनाब आप कहाँ से हो मैं शोपियान से शुपियन का जय शोपियान नागीशर वाला कुदा खुश हाँ वारिया खुश इंशाल्लाह वारिया खुश बिल्कुल चौस्ता सूच ना बिल्कुल
चुका यछान शुपियानस मज गोस टूर्नामेंट बिल्कुल गोस गसन तहत बिल्कुल गोस आइए कैमरा थोड़ा दिखाए इनकी तरफ इनके चेहरे दिखाइए 7051 میون نمبر is میون 7051 389880 کم کیمرمین یہ آپ کہاں سے ہو بجبیارا سے ژٕ کیازِ آوُکھ یور سلطان ژٕ کیازِ چھُکھ ونان سلطان کیازِ وجہ کیا سلطان زین سلطان زین وان سا کت چک روزان سے بس روزان شپین کا جائے ترکوانگوم کہ کوئی ژٕ کمیٹک سپورٹس سارنی 7051389880 بھائی آپ کہاں سے ہو ڈسٹرکٹ بارامولہ سے کیا چھُ باسان کمیٹک سپورٹس سلطان مے باسان یہ سلطانس ساری سپورٹس کیا چھُ ژےٚ ناو دانش ژٕ وَن تہٕ مےٚ یُتھ ٹورنامنٹ چھا گوٚمُت سوپورس منٛز گۄڈنِکۍ لٹہِ ساوُتھ خۄش چھُکھا اَمہِ سۭتۍ خۄش چھُ تُہۍ چھِو حظ وارے کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ اہن حظ آ بِلکُل ساوُتھ کشمیٖر خۄش چھُکھا خۄش واریاہ زیادٕ چون سپورٹ کتھ چھُ میون سپورٹ چھُ سلطان ؤریس بارامولہ کیٛاہ چھِ باسان یہِ زانٛہہ اوسا یُتھ ٹورنامنٹ گوٚمُت نہ حظ نہ کُنی اوس نہٕ زانٛہہ گوٚمُت یُتھ ٹورنامنٹ آز فوش سرکار چھِ لیٖگ گِنٛدناوان سرکار پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ مسیج سرکارس چھِ یِہوے مسیج یِم گِنٛدان ہر کُنہِ جایہِ یُتھُے ٹورنامنٹ اصل پٲٹھۍ چلو تھینک یو سو مچ کیمرا چلائیے نزدیک بھائی آپ کہاں سے ہو ہم بجبیارا سے بجبیارا سے کیا لگتا ہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا جناب تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو شپین پہ شپین کتھ جایہِ شکریہ 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 کیمرہ مین ذرا اس پہ فوکس کیجیے آپ وچھ حظ گاڑین پہ تہ کپر ول حظ یم سائڈ ول حظ یم سائڈ وعلیکم السلام وعلیکم السلام فی الحال اسی روزو تھی بنت لائیو براڈ کاسٹس مز وعلیکم السلام ٹھیک چھو حظ تل حظ کیمرہ مین تھوڑا نزدیک 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 او بات کھیلو والا ہاؤکس ان کے چہرے دکھائیے ذرا یہ وچھ حظ شوقین کرکٹک چاہن ول کتچک روزان ژٕ سرڈی پور خوش چھُکھا ژٕ خوش چھُکھا بیٚیہِ کوٚت چھُے سۭتۍ چاچوٗ چھُے سۭتۍ ڈسپلن یم کھۄتہٕ کیٛاہ ڈسپلن آسہِ ییٚتہِ ڈسٹرک پُلیٖس پُلوامہ سٲلِم رویل گڑھ فین آپ کہاں سے ہو میں ڈسٹرکٹ بڈگام سے ہوں تحصیل ژٕ کتھ چھُکھ فین کٲشِر پٲٹھۍ رویل گڑھ اشراق تہِ گوٚوٕے ناصر کُمار تہِ ابھی آکے میرے تھوڑا نزدیک بس ہے کیمرہ مین تھوڑا ہاؤس نمبر کن ہاؤس دپان کیمرہ ان پہ فوکس کیجیے آپ سرکار لاجے لائٹ دوپک میچ ہسا گژھِ
مگر مے ما چھ پائی یم ٹاور لگک تمن پہ کھسمی درشک دکھائیے عادل رشی آؤٹ ٹھیک چکا کیا سا جناب کت پہ بیجبیار پہ سپورٹ کت سلطان اگر ژے بیجبیار چوک ساؤتھ کشمیر رائل گڈ ولس کیا چون سپورٹ سلطان لیجنڈ ہاوس نمبر کن آئیے یہاں سے کیمرہ مین آئیے یہاں سے تھوڑا یہاں سے بھی دکھائیے یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے جب سے یہ میدان کے اندر تب سے ابھی تک محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عزت دے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو پورا ڈسٹرکٹ پلوامہ جو پولیس ہے پورا یہاں پہ ہے کراؤڈ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو اب اتر گئے میدان میں آصف رسول صاحب یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے جب سے یہاں پہ تب سے محنت کر رہے ہیں آئیے کیمرہ تھوڑا دکھائیے ذرا ان کو بھی کراؤڈ دکھائیے آپ کراؤڈ دکھائیے ذرا ان کو دکھائیے ذرا بہت کافی سارے لوگ اس وقت اس میچ کا آنند لے رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے فالوورز ہیں اس وقت ساؤتھ کشمیر ایکسپریس کے پیج پہ بھی 3000 لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ ہیں یہاں پہ دکھائیے بھائی آپ کہاں سے ہو پلوامہ سے کیا لگتا ہے آپ کو سلطان جیتے گا سلطان یار کیا بات کر رہے ہیں آپ سلطان جیتے گا کیا بتانا چاہتے ہو دکھائیے ذرا وچز مولوی صاحب کہاں سے ہو بارامولہ سے آپ بارامولہ سے ہو کس کا سپورٹ کس کا سلطان کے ساتھ شوقن تو لولن کرنی ویڈیو شیئر ایم غرض تاکہ لکن تام تہ گوٚژھ یہِ واتُن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ وٕچھِو تُہۍ وِجوَلن منٛز تاکہِ لُکھ کۭتیاہ چھِ وٕچھ حظ ہاوس کیمرا ہاوس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ہاوس وَل حظ وٕچھ حظ لُکھ وَل حظ لوگ دیکھیے یہ ہمارا ڈسٹرکٹ پولیس پلوامہ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں وچ یم کت کٹ کراؤڈ سنبھالان وچ کراؤڈ کت کٹ سنبھالان آئیے کیمرہ مین دکھائیے میری آن جان سلطان کشمیر کی ایک ہی جان سلطان چاہے ہارے چاہے جیتے اور پھر بھی سلطان کے ساتھ عارف کٹاریا کا دیکھو کتنا فوج ہے یہ ہے ساؤتھ کشمیر کے رہنے والے کیمرہ تھوڑا آئیے ایک دو گیندے دکھائیے زوم کر کے دکھائیے ایک دو گیندے زوم کر کے دکھائیے تھوڑا دکھائیے پھر سے تھوڑا سا پھر سے بس ایسے ہی رہیے 2-3 گیندے دکھائے آپ بھی تاکہ لوگ بھی دیکھنا پسند کریں گے ابھی ہمارے لائیو پہ 4000 لوگ اس وقت لائیو پہ آنند لے رہے ہیں تھینک یو سو مچ بہت باسط بھائی کیمرہ مین ایک تھوڑا ہماری ساؤتھ کشمیر کی شان پہچان باسط بھائی کیا کہنا چاہتے ہو
This is really an amazing from Pulwama Stadium as we are witnessing the live match for the first time. Thank you for this opportunity that I am sharing the valuable insights with you. Look at the crowd here. You can see the enthusiasm of the crowd. This is the first time in the Pulwama Stadium that we are witnessing the night match under the supervision of Irfan Sarkar. Thank you. कभी सोचा था आपने इतने लोग हो गए? Yes. Last year we were having information from the Irfan Sarkar that I am going to have a league next year, night league, and it was suggested last year by Irfan Sarkar. Today we are witnessing that day. क्या बताना चाहते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा जब से यहाँ पे आए तब से मेहनत कर रहे हैं. देखो क्या नाम है आपका? क्या चीज नाव? अबू खताब. का चुक रोजान? रावलपुरा बडगाम. रावलपुरा शुपियन. सावका तक मैच वुचन योर. खुश गो क्या वन? कोता खुश गो? चलो शुक्रिया. पुलिस पे थोड़ा फोकस कीजिए आप. बाकी ऐसी वीडियो कर जो शौखन तो लोलन कर जो वीडियो शेयर ये तो नजर एक घर वाल नौ मकान बनोमुत वो दियो नजर आज पे तो क्राउड भी है इस पे भी क्राउड है. क्या मिनट असली जाए हाँ भाई मकान वाला हूँ थोड़ा नजदीक क्राउड दिखाइए जरा कैमरामैन दिखाइए. ये है क्रिकेट के शौकीन क्रिकेट के चाहने वाले. शाबाश. उम्मीद थो तुह पे वीडियो कर शेयर ताकि अकिस बीस तम गोस लाइव ब्रॉडकास्ट वातन सारी गस दिल गोस सारे खुश गन. फिलहाल रूजू तुम बनित बोल कैमरामैन मुझ मे वो तुम बेच लट नौ मकान बनोमुत एक घर वाल नौ मकान बनोमुत वन पे सैर कम ती बराबर गमज कहें. तुम वो लुख जवान कत पे क्रिकेट चाहने वाल क्रिकेट शौकीन कैमरा फिर से दिखाइए जरा वो नौ मकान बनोमुत सैर कम बराबर कहें तेल तथ पे बिहत. अब आइए यहाँ से वलस फिलहाल रूजू तुम लाइव ब्रॉडकास्टस मज आओ तुम ज़्यादा फैसिलिटी ये इंसानस गोस दिल इंसानस खुश. आज साउथ कश्मीरस अंदर खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुलवामिस अंदर आज यूता बोड़ बार मतलब यीसा लीग वनो किस गए गाड़ियों पे नमन बोन अल्लाह ताला कर हिफाजत. फिलहाल रूजू तुम बनित फिलहाल रूजू तुम बनित लाइव ब्रॉडकास्टस मज वो हिमालय कम पे बोन ये वाटर गाड़ी आसान तुम वो यस गाँव आव त्रान थो क्राउड तुम वो दर्शक दिखाए जरा कैमरामैन इसको कहते हैं क्रिकेट के चाहने वाले इसको कहते हैं क्रिकेट के शौकीन. ये देखिए भाई आप लोग कहाँ से हो आप? श्रीनगर से. भाई आप कहाँ से? पुलवामा से. भाई आप कानपुर से सुल्तान वॉरियर्स. फिलहाल कैमरामैन दिखाई जरा अभी 3000 लोग इस वक्त हमारे लाइव पे आनंद ले रहे और हमारे साउथ कश्मीर की एक पहचान एडी कैप जिसको लोग पहनना पसंद करते हैं मैंने भी मुनासिब समझा. इस वक्त 3000 लोग इस वक्त लाइव पे आनंद ले रहे और ये देखिए
اپنا برانڈ, کشمیر کا برانڈ, ساؤتھ کشمیر کا برانڈ, اننت ناگ کا برانڈ, رائٹ. فی الحال ہم اس سے بھی بات چیت کریں گے. بھائی آسمین تو پنو شریف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی میرا نام محمد یونس. ٹھیک بالکل جناب. تشوا یہ پانے بناوان کیپ وغیرہ. بالکل اچھی اننت ناگ بنا یہ سٹور امیک. بالکل جناب. کیا لوکل مس 3,000 لوگ ونکس لائیوس پہ کت بارس مز مطلب کیپ ہندس بارس مز کیپ برانڈ ایڈی کیپ برانڈ کشمیر ماننے ونکس. اہن حظ ہر کھانا شوقین امیک کیپ ہند. امیک کیا پرائز گژھان. یتھ 650 550 1,000 رۄپیہِ تہِ گژھان. اہن حظ بنان پانے سٹور یہ اننت ناگ. کلر کتیا آسان. اتھ مختلف کلر. ٹھیک ٹھیک چلو شکریہ. ساسن مز چلو شکریہ ست کت بات کرنے خاطر. ایڈی کیپ یم اننت ناگ پہ یور آمت. فی الحال اس روزو تھی پنس لائف لاٹ کاسٹس مز جناب تھی ٹھیک پہ. بیٚیہِ تہِ ون بہٕ اکہِ لٹہِ انسانس گوٚژھ وۄنۍ ہاو بہٕ تہِ تھوڑا کٲشِر پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ گاڑین ہُنٛد انتظام بائک وغیرہ. بھائی آپ کہاں سے ہو؟ سر بہار سے ہے. بہار سے. جی سر. کتنا مزہ لگا ادھر آ کے بہت خوشی ہوا دیکھ کے رات کا ٹینٹ میچ. اچھا لگا ہم لوگ. خوش لگا آپ کو؟ ہاں. کتنے اچھا آپ بھی ہو بھائی سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام محمد اعجاز. محمد اعجاز. جی جی تھینک یو. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا محمد ایوب. محمد ایوب. آپ بھی بہار سے؟ جی جی بہار. چلو تھینک یو سو مچ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. فی الحال ونو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تٔمِس چھُ لایٹہِ ہُنٛد انتظام کیٛازِ بہٕ گوٚوُس واریاہ زیادٕ خۄش یتھ پُلوامہ سٹیڈیمس اندر. مےٚ دوٚپ آز واتناوو تۄہہِ تام سُہ اپڈیٹ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ تہِ گٔژھِو واریاہ زیادٕ خۄش. فاینل وٕچھِو تُہۍ یِم گٔے گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ درشک امہِ غرضہٕ تاکہِ أسۍ ہسا وٕچھہاو یہِ کرکٹ میچ برابر. آئیے تھوڑا کیمرہ میں نزدیک. فی الحال تُہۍ وٕچھِو حظ کیمرہ میں تھوڑا نزدیک پہم وٕچھ حظ. اور چھُ یوٗتاہ کرٛاوُڈ یِوان یُتھ مےٚ سوٗنٛچمُتٕے اوس. اَسہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ بٔنِتھ اِنشاء اللہ رحمان. أسۍ کرو تۄہہِ تام دوٚیِم کٲشِر پٲٹھۍ سیکنڈ اِننگ تہِ کرو أسۍ ہاونٕچ کرو أسۍ کوٗشِش. فی الحال اَسہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ وِجوَلن منٛز شوقن تہٕ لولن کٔرزیٚو یہِ ویٖڈیو شیر کٔرزیٚو ویٖڈیو تاکہِ لُکن تام گوٚژھ یہِ اپڈیٹ واتُن. وعلیکم السلام. تو شو جناب وارے السلام علیکم. صحت چھا ٹھیک؟ سندھ شرمال پہ شوپین پہ کتیا خوش چھو تھی؟ واریاہ خوش واریاہ خوش. سوچ بہٕ اوس نہ ساؤتھ کشمیرس منٛز گژھِ یوٗتاہ بوٚڑ. نہ حظ نہ یُتھ نہٕ کینٛہہ. تُہۍ چھِوا یژھان شوپینس منٛز گوٚژھ یہِ ٹورنامنٹ؟ اہن حظ آ تتہِ گوٚژھ آسُن یِتھے کٔنۍ لایٹہِ سِسٹم وایٹہِ سِسٹم یتھ منٛز راتس ہٮ۪کو گِنٛدِتھ. خۄش چھُکھا ژٕ اتھ منٛز؟ زیادٕ واریاہ زیادٕ. یہِ چھا نیٚچوٗ؟ خۄش چھُکھا ژٕ کوٗتاہ؟ گُتن. کیٛاہ چھُے ژےٚ ناو؟ جاسم. جاسم. اے مےٚ ہدف ژٕ ناو جہانگیر لون یار. کر نال بہٕ تتھ منٛز کر مےٚ سۭتۍ نال بہٕ تتھ. چلو باقی ویڈیو کٔرزیٚو شوقن تہٕ لولن شیر. پٔکِو حظ مےٚ سۭتۍ جناب پٔکِو حظ اللہ تعالیٰ ہس منٛز. فی الحال چھُ أسۍ تۄہہِ یہِ اپڈیٹ ہاوان ونکیٚس پُلوامہ سٹیڈیم پٮ۪ٹھ یتھ منٛز اکھ بوٚڑ بارٕ اناگرل میچ چھُ چلان. ابھی کتنے لوگ اس وقت ہمارے لائیو پہ ہیں؟ 3,000 لوگ. پھر سے جناب تشوز وارے صحت جناب کا آپ کہاں سے ہو؟ بڑگام سے. بڑگام سے. کیا آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی؟ میسج یہی رہے گی یہاں پہ کراؤڈ بہت ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل چاہیے سیٹس اویلیبل ہونی چاہیے. یہاں پہ سارا کراؤڈ کھڑا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں دیواروں پہ بہت سارے کراؤڈ ہیں. کوئی خدا ڈپٹی کمشنر پلوامہ سے مطلب کیا میسج رہے گی آپ؟ ڈپٹی پلوامہ سے یہی میسج رہے گی کہ یہاں کے لیے کوئی اسپیشل قدم اٹھائے. جیسے دیکھیں آپ کیمرہ کو ادھر سے دکھائے دیواروں پہ لوگ ہیں ادھر چھت پہ لوگ ہیں. اگر کوئی خدا نخواست گر گیا صحیح کرسیوں کا انتظام ہونا چاہیے. چلو شکریہ. سپورٹ کت سون سپورٹ دشوی ٹیمن اچھا فیورٹ پلیر وچھنے آمت. سپورٹ عاصم بشیر جہانگیر لون. اچھا تُہۍ چھِوا یِمن سپورٹ کران؟ چلو شکریہ تھینک یو سو مچ. فی الحال اَسہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ لایِو براڈ کاسٹس منٛز. بیٚیہِ تہِ ہاوو تۄہہِ سیکنڈ کرو واتناونٕچ کوٗشِش امہِ غرضہٕ تۄہہِ تہِ کینٛہہ اور اکھ زٕ ہاوو أسۍ تۄہہِ تہِ گوٚژھ مےٚ دِل گژھُن واریاہ زیادٕ خۄش. یہِ گوٚو فی الحال بجلی ٹاور ہٮ۪مو کٲشِر پٲٹھۍ ٹاور یُس یور اوٚنمُت چھُکھ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ کرٛاوُڈ وٕنکیٚس گوٚمُت. فی الحال وٕچھ حظ یہِ گٔے کرٛاوُڈ. وٕچھ حظ فی الحال کیمرہ مین دکھایے یہاں سے. ہاوکھس نو وٕچھ حظ یم آسن واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یور میچ وٕچھنہِ آمٕتۍ. فی الحال ونو أسۍ پُلوامہ سٹیڈیمس اندر چھِنہٕ ونکیٚس میچ وٕچھان یتھ منٛز یِہُنٛد ونُن چھُ أسۍ ہسا گٔے واریاہ زیادٕ خۄش حد سے بھی زیادہ. ولس کیمرہ ولس تلس بھائی تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ الحمدللہ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ شکر حظ شکر الحمدللہ. فی الحال اَسہِ سۭتۍ روٗزِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ وِجوَلو منٛز بٔنِتھ. رئیس صاحب آپ ٹھیک ہو؟
کوتاہ خوش چھُکھ ژٕ وَلہٕ حظ بھائی اصلی تھوڑا بھائی تھوڑا دی جائے شکریہ 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 تلا بھائی ہن میں جگہ ایسے شو بھائی پن شکریہ شکریہ کوتاہ خوش چھُکھ ژٕ کہر سختی کراوڈ سختی زبردست سختی رائل گڑونا ژٔجِکھ چندِ پٮ۪ٹھ یہ ہمارے کچھ کیمرہ مین ہے اس وقت جب سے یہاں پہ ٹاس ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک فوٹوگرافی میں لگے ہوئے. بھائی جان آپ کہاں سے ہو؟ میں کھنمو سے ہوں. میرا پیج چلتا ہے کشمیر سپورٹس سوسائٹی. نام ہے شاہد بابا. شاہد بالا جی. کیا لگتا ہے آپ کو آج آپ نے پلوامہ اسٹیڈیم میں وزٹ کیا ہے ساؤتھ کشمیر کے اندر نائٹ ٹورنامنٹ چل رہا ہے, کبھی سوچا تھا آپ نے ساؤتھ کشمیر میں ایسا ہوگا؟ ٹو بی آنےسٹ جب ہم یہاں آئے تو ایٹماسفیئر ایسا تھا کہ کوئی آئی پی ایل میچ چل رہا ہو, اور جس طریقے کی فین فالوئنگ ہمیں دونوں ٹیمز کے پلیئرز میں دیکھی ایسا دیکھنا کافی کم بار دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک. اور خاص کر ایسا میں کہوں گا کہ جو فلڈ لائٹ سی کراؤڈ تھا یہاں کا اور جو شور اور جذبہ ہے اس کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آئی پی ایل کا میچ ہی ہے, اور اسی طریقے سے ابھی تک بیت رہا ہے. امید کریں گے کہ پورا میچ ہو. چلو شکریہ, تھینک یو سو مچ. ولز ولز باقی اسی روزو تھی بنت بیت کرو تہ تام کی ہاؤنچ کوشش. فی الحال واریاہ زیادہ شکر گزار تہ فی الحال ونو یہ کت ات مز تہد واریاہ زیادہ شکر گزار. أڈس گھنٹس کور لائیو براڈکاسٹ پلوامہ سٹیڈیمس اندر یت مز تہد واریاہ زیادہ شکر گزار. یت مز أڈس گھنٹس اندر 1 लाख ویوز تہ کورو واچ 1 لچھ نفر جڑو اس أڈس گھنٹس مز تہد واریاہ زیادہ شکر گزار. انشاءاللہ ورمان 1 گھنٹہ گژھِ دمو بیٚیہِ لایو. دی اجازت مےٚ تہٕ میٲنِس کیمرہ پرسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ کشمیر